ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamatuoran kay sa kamatuoran. Okay na, salamat, Lino. Okay. Okay. Bilo naman. Okay. Atagilaw. Ngalo, okay ba kasi mahal yun? Ha? Yung mga friends lagi, okay man? Lukay? Mo to? Lino, lukay lagi. Ano ito, mo? Salamat ba sa mga may igsoon ko ng Cristo na tayo ito igsoon nga atong pamation o sa siya ka seminarista. Seminarista may hingala sa talukto o kuha gini. Musuon sa pagkapari. Nga hinaut-unta nga magpadayon ni mata nga magpari ditoon. Kaya atong pamation ni kay maabot ang nga pari na to. May lain si Brother Wilmer Senita atong pamation mga higala. Mayong buntag ka ninyo mga kaigsunan ko diha ni Kristo o karon ani ami karon aron sa pagtugyan sa kamatuoran kay kitang tanang mga tao nanginahanglan sa kamatuoran ngano man importante nga ang atong mahibaw-an ang atong kamatuoran nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kaysa simbahang Katoliko. Daghan ta kayong Katoliko diri sa Pilipinas. Pero ang pangutana sa atong pagkadaghan, kita bang tanan nagtudlo sa ato ang pagtulunan sa simbahang Katoliko? Ngano man importante nga atong tun-an ang simbahang Katoliko nga doktrina. Kay og atong makita og unsa ka importante ang doktrina sa simbahang Katoliko, masure jud ta nga kita magtuon sa atong pagkasimbahan nga mao simbahang Katoliko. Kay ang simbahang Katoliko mao ang kamatuoran dira sa San Mateo 16 bersikulo 18 sa wala pa matay si Kristo nagbilin siya og usa ka simbahan. Kay kita karon adlaw marong Kwaresma atong hinumduman ron ang kamatayon ni Kristo, ang pagsakripisyo ni Kristo alang sa atong mga sala. Og nindot kaayo nga si Kristo wa mamatay, naghatag siya sa iyang apostoles nga mao si San Pedro sa San Mateo 16 bersikulo 18. Unsa may nakaingon ani? Nag-ingon si Kristo ni Pedro, nagbilin siya og usa ka simbahan nga maoy tigbarog og dili gayud mapakyas hangtod nga magpadayon kining simbahana hangtod sa katapusan sa kalibutan ug si Kristo magauban niining simbahana. Kinsa man ning simbahana karong panahona daghan naman tarong mga laing relihiyon atong gitawag nga sila kuno ang tinuod nga simbahan, pero atong hinumduman nga sa San Mateo 16 bersikulo 18 usa lamang kasimbahan ang gitukod ni Kristo ug mat-oto walay lain ang simbahang Katoliko. Ngano kinahanglan nato ang kamatuoran kaysa diha sa Juan 1:8 bersikulo 38 ang balaang kasulatan nagsulti kanato na unsa may kamatuoran, kitang tanan nanginahanglan sa kamatuoran. Kinsa may di mosugot na dining kapapas nato diri sa kalibutan, kitang tanan mamatay man. Daghag mo ang karon nga daghag nakamoy nakaguol mga kaigsuonan kay diri sa kalibutan kitang mga tao ato nang gituo nga kita permanentira diri basi nakalimutan nga lumalabay ra ta diring kalibutan na dili jud ni maoy ato ang balay igo ra ta milabay niini mura ra kita sama sa sanga sa dahon nga mga putol ang iyahang mga kuan sa dahon. Atong hinumduman nga atong padayon nga panginabuhi adto dito sa langit ug asa man tay butang sa Ginoo. Mao ni ron ang simbahang Katoliko nagpahinumdum kanato nga atong palig-unon ang atong pagtuo nga Katoliko, dili lang sa pagkangan nga kita Katoliko.
Kay ang simbahang Katoliko nagsulti lamang nga usa lamang ka iglesia ang itukod sa ni Kristo. Diha sa San Mateo 16 versikulo 18. Ug walay lain mao ang simbahang Katoliko sa paghatag ni Kristo sa yawi ni San Pedro. Nagpahinumdum usab kanato ang panginabuhi ni Pedro nga siya ang atong una nga Santo Papa. Sa laing sikta, dili sila motuo nga si San Pedro may una nga Santo Papa. Ngano man, kay sa ilaha pa, kay ang simbahang Katoliko, nagtudlo man kanato nga si San Pedro ang ato ang unang Santo Papa. Ang pagka Santo Papa ni San Pedro, wala nakabase sa sibil o status sa iyahang kinabuhi. Ngano man si San Pedro gipili nga diha sa dalasapin, sa diha nga si Kristo midakop, si Pedro gilimod ni Kristo sa makatulog. Pero unsa may kalahian nila Judas ug ni Pedro? Ang kalahian nila Judas ug ni Pedro, si Pedro gilimod niya si Kristo, si Judas iyaw sab gilimod ug iyang gitaksil ug iyang gi-traitor si Kristo. Pero ang nakaapan nilang duha, si San Pedro nang hinulsol sa iyang mga sala. Apan si Judas naghinulsol siya sa iyang mga sala, pero naghinulsol siya mao, pero wala jud niya hinulsoli og taman o wala niya gihimo nga proper ang iyang paghinulsol. Instead, naghikog siya kay tungod sa iyang gibuhat, tungod sa iyang pagka-guilty, tungod sa iyang paghinulsol. Pero atong panahon na dili tumao ang panahon nga siya maluwas. Ug maotoy kalahian nila San Pedro ug ni Judas. Sa dihang paghatag ni Kristo ni Pedro, si Kristo naghatag ga kining simbahana dili maguba bisan pa lumalabay og pila ka mga bagyo, bisan pila ka mga gubat, dili kining mapakyas. Kay ang saad ni Kristo sa iyahang relihiyon nga maong Katoliko, gihatagan ta og iya sa Espiritu Santo. Ang mao na ron nga sumusunod ni Santo Papa. Kay pagkamatay ni San Pedro, adunay mga misunod, wala nagputol-putol ang atoang Santo Papa, kundi adunay mga misunod. Dili pareha sa laing sikta na naputol. Mga proud ta sa atong pagkakatoliko. Kay diha sa atong pagkakatoliko, dako o grasya ang nahatag nato. Mo bitaw magbantay ta kanunay, kay daghan na ron mga nialkon nga sila ang kamatuoran. Ang simbahan og si Kristo ug ang mga apostol sa una nagpahinumdum kanato nga magbantay sa mga bulaang propeta. Mao na nga sa atong pagkakatoliko, mosimba juta sa adlaw Domingo, nga maong adlaw ipapahulay. Mo bitaw na makaingon ta mga igsoon sa grasya nga kadaghan gihatag nato sa Ginoo. Sa pagmata ninyo, wa ba mo nagpasalamat sa Ginoo? Daghan na ron mga tao nangamatay ron. Na uba namatay na to, pero ikaw nabuhi pa ron, nakamata pa. Magpasalamat ka sa Ginoo kay gihatagan pa kag tiyan sa Ginoo nga mabanhaw arong adlaw. Maghinulsol sa imong mga sala, magbag-o ka ug muduol sa Ginoo. Wala ron nga magpasalamat ta kanunay sa Ginoo kay ang mga adlaw-adlaw nga atong kinabuhi mura nagiwala na nato, mura nagmakaingon ta nga normal ra na routine sa ato ang kinabuhi. Pero itong hinumduman, ang pagmata nato, grasya na sa Ginoo. Muna, atong pamatud-an ang atong pagkakatoliko o atong labanan. Kaya diha sa Biblia, sa 1 Pedro 3:15, pag-andam kamos kanunay sa pagtubag kung kinsa ang makipakigsayot kaninyo, tahuran o respetuan. Muna mga kaigsunan ko ni Kristo, naamiro ninyo, aron pagtubag sa inyong pangutana, o pagsulti o unsa ang doktrina sa simbahang Katoliko. Kaya importante ni na atong mahibawan, kaya ang haligig sukaranan sa kamatuoran, mao ang simbahan, 1 Timoteo 3 versikulo 15. Mabito nga, ang ato arong mga ebanghelyo sa atong simbahang Katoliko, nagpahinumdum kanato sa paglig-on sa atong pagtuo ni Kristo, sa paglig-on sa atong tinuhuan nga Katoliko, sa paglig-on sa atong paghigugma ni Kristo. Kay si Kristo nahigugma man sama kanato mga igsoon.
Mo bitaw na nga sa atong pagkakatoliko, dili lang utak kita pagnalan nga katoliko. Dili lang utak kita nga pangalan katoliko man ko, pero ang pangutana igsuod, imuha bang gisunod ang pagsimba sa matag adlaw? Ha? Misimba ba ka kada Domingo or sa pagkangalan nga nga katoliko? O bitaw nga ngano man importante kayo ang pagsimba sa adlaw Domingo mga igsuon. Kay sa matag adlaw nakaampo ka. Dapat mangganyo ta sa matag adlaw pag mata nato magampo ta kanunay. Magampo ta kanunay magpasalamat sa Ginoo nga nakamata pa ka. Ako hatagan og higayon ang Ginoo nga mosimba ta niya nga mao adlaw ipapahulay. Bisan usa lang sa usap ka adlaw sa Domingo kanunay ta mosimba sa matag adlaw sa Domingo. Ngano man importante nato mahibaw-an ang doktrina sa simbahang Katoliko. Kay diha sa simbahang Katoliko, ayaw ninyo sayangi ang grasya nga gihatag ninyo sa Ginoo nga kamo makamata pa, kamo makasulti pa, o kamo makapanaw pa sa inyong mga mata. Kay nag-ingon ang mga santos sa atong simbahan nga atong panindigan ang atong pagkakatoliko. Mo bitaw nga kitang mga Katoliko kanunay ta mutubag sa atong mga pangutana nga Katoliko. For example, Lord, nagpabindita mo pagyagis lukay, nagpabindita tas lukay, pero atong gisagulan og mga patuo-tuo. Ang kanang mga lukay, ngano man magpabindita tas lukay, duha ka rason ngano magpabindita ta sa lukay. Unang-una, ara nagpahinumdum nga si Kristo midulong at alam kanato sa pagluwas. Ug mao na simbolik siya nga krus. Kay kanang lukay nagpahinumdum kanato sa pagluwas ni Kristo. Ikaduha, ara nato makita ang paghigugma sa Ginoo. Ang pangutana, ug ang Ginoo makagagahom, ngano pa man jud gilamsang ang iyang anak. Ug ang Ginoo makagagahom siya, ngano pa man jud magsapir ang iyang bugtong anak. O saray tubag maigsuod, tungod kay gihigugma ta sa Ginoo. Wala niya abusari ang iyang gahom. Kuman kay iya na mahimo ang tanan, iya na dito himo-himoon, dili aka na ang pagtuo sa Ginoo, aron mas mabati pa nato ang paghigugma sa Ginoo. Mao na ron nga naghatag siya og iglesia nga mao ang simbahang Katoliko diha sa Mateo 16 bersikulo 18. Ug iyang gibilin ang balaang kasulatan, iyang gibilin ang simbahan. Pero ang importante sa tanan nga atong mapahinungdan o atong matanaw ang iglesia nga mao ang simbahang Katoliko. Kay importante man kayo na atong mahibaw-an. Kay sa dihang kita usa ka Katoliko, dapat kita magampo matag adlaw ug atong panindigan ang atong pagkakatoliko. Mabitaw mga katawhan sa Dios, nagpahinumdum kanato ang apostoles na atong panindigan o atong paisugon ang atong pagtuong Katoliko. Kay sa dihang nagwali si San Pablo sa pulong sa Ginoo, daghan man kayo ang mga naminaw niya. Kay nga naman nindot kayo pamati. Kay diri sa kalibutan lumalabay ra kita. Sa say nga daghan kayo ang mga taong ron kusog mangangkon sa kalibutanong butang, pero basi nakalimot sila nga kita diring tanan lumalabay ra diri. Init sa pila ka oras or pila ka adlaw, may posible nga kita mamatay, mabata man, matiguang o may bisan maunsa ang edad, kita ang tanan diri mamatay ta, huwag gipili. Muna nga gihatag ang Ginoo grasya na kita karong naa diri ron maghinulsol sa atong mga sala. Kaya wain na atong paghinulsol ug ato na ta maghinulsol dito nga hukman na ta sa Ginoo. So dapat sa diri pa ta sa kalibutan atong hinulsulan og atong og atong palawom ang pagtuong Katoliko. Kay sa 1 Corinto 10 bersikulo 4, nagpahinumdum apan sanglit ang iglesia usa man ka makitang institusyon busa nang inahanglan nga adunay makitang pangulo niini. Muna si Kristo mihatag ni Pedro og Yahweh. Mao ang Yahweh sa langit ug unsa iyang idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit.
O kung siya itugot din sa yuta, itugot usab niya dito sa langit. Meaning, si Kristo naghatag sa atong Santo Papa o authority. Kaya ang simbahang Katoliko nagtuo sa authority. Ano man, dako kayo o pagsalig ang simbahang Katoliko ni San Pedro. Kay siya may pinilayan sa Espiritu Santo. Siya man atong unang Santo Papa. O misunod na ini o gigiyahan o sa batong Santo Papa si Pope Leo XIV sa Espiritu Santo. Ano na kaingon magkuhana? Klaro kayo diri sa Biblia nga nagsulti sa buhat 20 versikulo 28. 28 usab nga nag-ingon nga busa panglangka kamo sa tanang nasod ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mga kita mga Katoliko nanginahanglan og usa ka pangulo nga maoy mag leader o maoy mangulo sa atong simbahan Katoliko. Bitaw gisalig ni Kristo ni San Pedro kay si Kristo nakahibalo na siya nga musaka na siya sa langit ug mauna na ang adlaw nga siya dili jud siya lumulungtan nining kalibutan na kay siya ilangsang sa krus kay nanginahanglan kita sa dugo ni Kristo. Ug mauna ron si Kristo nagbilin og usa ka simbahan ug unta dili ni nato kalimtan na mao ang simbahang Katoliko na naghuwat kaninyo sa pagbalik ug pagsimba. Bisan lang sa atong pagkakatoliko, bisan na sa di ta magsimba, dili pa wahi ang tanan. Pwede ta makakumpisal, bisan unsang orasa. Pwede ta makasimba, bisan unsang orasa. Kay kada adlaw naa may misa nga diri sa Santo Niño, di ba bro? Oh, so kanunay jud ta mo simba mga igsuon. Kay importante ni sa atong talag. Ang simbahan maoy usa sa pultahan sa atong kaluwasan. Mo bitaw nga moingon ang lain sikta, dili makaluwas ang relihiyon. O dili makaluwas ang relihiyon, ngano gatukod pa man og relihiyon o di makaluwas ang relihiyon. Hinoon sakto man sila nga ang mga relihiyon nga uban dili makaluwas og tinukod og tawo. Tinuod nga dili makaluwas ang tao nga tinukod lang o simbahan mga igsuon. Kaya ang tinuod nga simbahan, tinukod ni Kristo. Ug mao nay makaluwas sa atong kalag ang lawas ni Kristo nga giselebrar dira sa santos nga misa, ang balaang hostiyas. Kay kana mao ang tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Muna sa ata mudawat sa lawas ni Kristo, mukumpisal kita kay walay makadawat sa lawas ni Kristo nga naay sala nga mortal sin o bisan binyal sin. Pero kanang binyal sin mapasaylo na siya sa dihang kita mo kanta o Ginoo maluoy ka, dira mawala ang atohang binyal sin o mga buhat sa penitensya. Muna ron mga kaigsuonat ko ni Kristo, ang ato arong ebanghelyo sa ato aron nagpahinumdum nga si Kristo nagpakamatay alang sa atong mga sala o si Kristo naghuwat kanato sa pagbalik sa iyang tinuod nga simbahan. Muna ato ang pagkakatoliko, dili nato sagulan og pagano. Ngano man, ang ato ang pagkakatoliko dapat original jud nga katoliko. Daghan rog mga santo ninyo nga gisagulag patuo-tuo. Unta man ang mga santo ninyo de la Suerte. Atong hinumduman na kanang larawan sa Ginoo, wala na nagpasabot nga paswerte-swerte na. Nagpahinumdum na nato ug unsa ang kinabuhi sa mga santos. For example, kaning larawan ni Senyor Santo Niño, unsa may nagpasimbolo ani? Nagpasimbolo ni nga si Kristo nagpakataw alang kanatong tanan aron kita maluwas sa atong mga sala. Wala ta magampo sa mga larawan kundi ang gilarawanan. For example, moampo ta sa larawan ni Maria, magampo ta sa larawan sa mga santos. Wala bot pasabot nga kita nagampo sa larawan sa mga kahoy kundi ang gisimboluhan na. Kay diha sa Biblia sa Exodo 20 versikulo 3 hangtod sa 5, ginili man ang pagbuhat sa larawan, pero adunay duha ka klase nga larawan. Unsa man ni duha ka klase nga larawan? Maong larawan sa mga Dios. Una, atong hinumduman na isuna
Mao ang klase nga mga larawan sa mga Diyos-Diyos. Mao ni ang gidili sa Ginoo sa Exodo 20 versikulo 3 nga may gituhuan sa mga laing sikta nga ang tanang larawan gidili. Pero ang kamaturan ni mga igsoon wala magsulti kay adunay larawan nga gitugot sa Ginoo. Mao ang larawan sa mga balaan. Kay diya sa Exodo sumusunod sa Exodo 20 sa Exodo 25 versikulo 18 hangtod sa 22 ang Ginoo nagpahimo og larawan sa kirubin adunay duha ka larawan mao larawan dito sa mga anghel. Ha? So adunay larawan sa anghel mga igsoon. Muna nga tanan nga gisugo sa Biblia mga igsoon. Ato adjong tarungon og tan-aw. Kaya mga laing sikta kuman nanay mabasa nga gidili ang tanang larawan sa mga Diyos-Diyos. Pulong raman dito ha? Ari pata sa pulo magkuan mga igsoon. Mga Diyos-Diyos. Unsa maning mga Diyos-Diyos? For example, larawan nila Baal. O wala diri may exist sa kalibutan. Ato ang mga santos may exist man diri sa kalibutan. O ginama-gama ra ba? Mura nagmimingon nga, mao diri itong Ginoo. Ginoo nga kani. Pero ang mga larawan sa Katoliko, og atong tan-awon og unsa jud ari pa lang ta magtan-aw mga igsoon. Og unsa kahalaga ang larawan sa simbahang Katoliko. Ang Katoliko nag-ampo pero wala ta mag-ampo sa mga larawan kundili ang gisimboluhan ana. Kay sa diha nag-ampo si Josue sa larawan sa kirubin. Miluhod siya pero ang iyang pagluhod wala bot nagpasabot nga gisimba na diyag larawan. Muna nga sa dihang miluhod ang pari sa altar. Atong hinumduman mga igsoon. Sa dihang miluhod ang pari sa mga altar. Sa altar sa larawan miluhod siya. Wala nagbot pasabot nga si ang pari miluhod sa larawan, sa kahoy, sa bato. Wala bot pasabot kundi iyang giludhan ang gisimbuluhan nga mao ang gisimbuluhan. For example, adunay larawan ni Maria diri. Adunay larawan ni Maria. Nagampo ta. Wala bot nagpasabot nga nagampo ta sa kahoy kundi ang gisimbuluhan ana. Mamitaw nagpahinumdom si San Pablo nato nga atong padasigod ang atong pagtuo. Wala nga makaingon jud mo nga takuha jud dinig meaning ning mga sakramento o mga butang sa simbahang Katoliko no. Makaingon jud ta mga igsoon og magtudlo ta sa atong pagtuong Katoliko. Mula nga si San Pedro nagpahinumdom kanato mapag-andam kamo sa pagtubag kung kinsa ang makipakigsayon kanyo tahura o respetuha. Muna ron na ami ron ninyo mga sindi Catholic Titinder mga kaigsuunan aron pagligoon sa inyong pagtuo kay kitang tanan nang hinahanglan sa atong tinuhuan nga Katoliko nang hinahanglan ta sa atong kalag o espirituhanon nga walay lain mao si Kristo o pinaagi ni Kristo iyang gibilin ang Santa Iglesia Katolika aron ang simbahang Katoliko magpabilin sa pagpaila kanato ni Hesukristo nga siya ang Ginoong Dios. Og daghang salamat mga kaigsuonan og maura to daghang salamat Bro Edgar Laugan mo. Maraming salamat Bro Wilmer. So mo to akong tinamagwangan. Salamat kayo padayon sa eskwela sa pagkapari no. Kay pohon mao ni mo amin ako. Nakasunod ako na po mo amin ani pare ni pohon. Dong Wilmer, so padayon sa imong kabuutan, hinatod ang imong bukasyon nga giandam pagipagandoy imong makapot. Okay, shout out sa tanan nga nagasubaybay sa atong programa kayo sabay kamatuoran sa atong YouTube channel og labi na usab sa Facebook page kayo sabay kamatuoran og sa kang Bro Wilmer Sinita. Shout out yung tanan, kumusta mo diha mga followers? So, wala pangutana? Okay, sa itong gusto pangutana, lagoon mo doon kasi na may pangutana. Welcome sa inyo ang mga pangutana. Kaya di ay anda patubag, atong patubag ni Bro Wilmer. Mga kauban, si Bro Mancio Austria. Makanta ka daw? Kanta? Okay, kanta? May kanta ha? Kapay kanta ba? Bukanta ko ba? Kapay ba?
Ano din ako tingong? Ano? 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 Okay no? Ha? Uy, napotol lagi na. Ay, nakuha na. Tawa, hindi na, draw din na. Napotol. Wala na eh. Halo-halo na, Ben. Okay, so di mo kanta ang dako niya kayo naputol ang wire eh. Di na pwede o ka lang. Ano? Okay, so panahon no na. May unang undang ato ang kwan, gitara. Mukanta ang dako. Dapat ko'y kanta rin. Ang kanta ni Dawelber ganina, nag-isgot siya larawan mga higala. Larawan sa itong Ginoo. Aputan na, kung nilita mo itong larawan sa itong Ginoo, usawa mo na itong pag-picture out ang now sa Ginoo. Imagine ko no. Imagine ko no na yun. Usay nga. Usay na sa Ginoo. Ha? Imagine ko no ba? Ako, mati pa ni Bruno Idora, ila ko nang i-picture out ang now sa Ginoo. Mabalik ko nang ginagawa na simbahan Katoliko. Kaya ito ang larawan sa simbahan mo, may ilang mahanduraw. Diba? Mo ilang mahanduraw ang now sa Ginoo sa larawan sa Katoliko. Nga nagdili sila sa larawan, pero inag-picture out nila sa larawan sa Ginoo, ang larawan sa Katoliko may ilang maunahon na. Masama siya. Hello. Okay. Okay, bukanta mo gamay. Kani lang, mahal mo doon. Maburo mali. Ato tanawon ang naon ni Jesus. Kanta ni, ako ipainungon yung tanang mga higala, mabura ni, pero matunanon siya. Mura na po siya, o uwalay ko din ba? Tanaw kang Jesus lamang, sudunga ang iyang naong, ang kailibgon sa kalibutan, ang tanan lumalabay lamang. So, kinahanglan nga atong tanawon, mga higala, ang atong Ginoo, atong itutok ang atong mga mata ngadto kang Jesus, dili ang mga kalibutanon nga mga kalaway nga niya sa kalibutan. Sa kinumdum ko, diay nagkuhan mi, kawaban mi sa aming pare, nag-blessing mi ito sa bahay. Ay, pabisigan mga higala, di ako'y larawan ni Virgen Maria, di ako'y larawan sa mga calendar girl. No? So, gitapad na. So, kailangan tanggalon na mga higala ka ng mga larawan nga makapasunog sa atong kalag. Ang larawan nga mao'y magkapalangit, mao na itong ibigin. Diba? Dahil mga balay nga naay mga larawan sa mga nagbaligya silang lawas o kalag. Kisa na sila. Naalang mga picture. Mga kalendar. Mga larawan sa babae nga nagbaligya silang lawas. Ganun may naman nga nagbaligya silang lawas. Tungkol kay kanang larawan na larawan silang lawas.
di man na musugot mga higala o i-spread ng ilahang larawan kung mas na kwarta. So gibayran nila. Gipabayran nila nilang lawas para mo spread na siya kay o ang nagpa-spread nga larawan mga higala kung way pagtugot gikan sa kanang tagtugot, pwede man kang mapailang kaso niya na. Ha? Mapailang ang kaso na. Pero kay wala man muriak ang tagtungod niya na muling nakadawat na siya kwarta, gibayaran na siya. Muna kita, hinay, masay pa ato na sunugon. Una may maglarawan niya, sunugan na siya. Mas may pa ka na mo'y maglangoy-langoy sa kalayo kaysa imong kalag, maglangoy-langoy sa kalayo sa impyerno. Muna mga igala dahang kayo na saat o dahang kayo na hagbong sa impyerno tungod ana ng mga hulagway busa sunugan na ninyo. Ayaw kawili anang kalendaryo. Pangita o kalendar gawa na araw dili masunog ang imong kalag. Sunugan na mga igala ko na gusto. Sunugan na. Mas maipay masunog na kaysa imong kalag masunog sa kalayo sa impyerno. Okay, yeah, itong oras mga igala alas 11. Napakay kanugan, no? Kisa ba'y mula yung sulti? Naya pangutana? Naya pangutana? Ang misa ko to bro, sa are. Kuan day kanang unyang hapon naay kalihukan sa simbahan kanang alas 4 ag misa unyang hapon. Og mapuhon nasapil unyang hapon alas 4. Unya og mapuhon sa buntag Station of the Cross alas 6. Ari diri sa parokya hapon libot ana. Unya ka alas 12 kuan magsugod na katong City Palabras ni kaman kuan na po sa misa. So ano na ning pahinumdom sa atong mga magtotoo diha sa atong simbahan unta kitang tanan naghiusa ta buhat ta sa simbahan kaya agig pagsanong ba sa kabubuton sa Dios kay ato sambiyaan ang tanan nato mga gibuhaton matug sa tagsimbahan ug mapuhon atong tagaan og panahon ang atong magbubuhat kaya ron sab kita hikamutan malipay kanato sa Husbon karong hapon alas 4 ato ang Santos na Misa ugma Via Crucis alas 6 na magsugod mga alas 9 siguro na mahuman ugma so hamong pagangangyoon nga ugma atin mo ugma sa tapagahimon so mara na dugang pagpanungdong na to so balik ta sa ato ang programa karon kung naay mangutana ari mo diri kaya rin atong matubag kaya dahil dagang matubag ito mga kaigsuunan so naman mga kalibog na ala diri mo so diara papay ng utana so ano na huwag po na May nangutana mo madiri nga kaning kunong mga Katoliko sige kunog simba ni Maria kay murag mas gilabuan pa man kuno ang Dios Amahan ro or si Kristo ni Maria kay halos kadadong nila kapilya na kuno larawan ni Maria Ginoo ba kuno nas Maria or Dios para to ang kanunay ato ang simbahon diya kanunay tamusampit sa tong mga pag-ampo ni Maria. so mana nago mga pangutana sa ato ang mga igsuon nga mga Katoliko po kay naglibog lagi kay naampoy manudlo nga lain bung sikta nga mga nailang ibang nga nganong kita mga Katoliko ano tawag nga musimba ni
ni Virgin Maria. Tinuod na, wa ta mo simba. Kundili, nabito na sa to ang paghalad o pagampo na Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala. Atong ihangad ang atong magpatabang tapag ang pagpaampo sa mahal na Virgin Maria, gumikan kay nga naman makasasala ang tao, matagkaroon og unya. Mao na nga motawag ta pagluhod sa mga Virgin Maria, pero pagtawod na nga ang atong gibuhat wa ta mag ampo nga si Mama Mary may muluwas na to, no, dili, kung dili magpaampo ta kay unsa pag-ingon na to ganina, makasasala ang tao. Mao na mudangop ta sa mga Virgin Maria, mudangop ta sa mga santos. Aron naman kay tuwa naman sila nga to sa kay tasan, tuwa na naman ang nga to. Usa na sila nga makaabugar sa ato ang dinibutos kalibutan. Mogamit man tag abogado aron pag-abugar nato sa atong mga sala. Sumo na o okay na bro, magkatubat Nindo kay bro. Napay dugang dugang pagpaligod sa atong tubag bato. Kay katulig gi pangutana nga ato ko nung Disimba si Virgin Maria. Labaw pa noon ni Jesucristo sa Diyos nga atong simba. Wala na kailang sakti. Pagkangan nga kita ning luhod sa tubangan sa larawan ni Virgin Maria, ila na nang ipatuo nga kita nagsimba na sa larawan ni Virgin Maria. Kay atong ipatuo o prueba kay kita nagluhod at tubangan sa larawan, kay ilang ka tungod kay nagatubang sa larawan mo naman kanay prueba nga kita nagsimba sa larawan. Kung sila magsimba unsa may lapoy atubangan nila, unsa man sila simbahan nga way larawan, unsa mapoy ilang atubangan, bongbong o di electric pan ato kung patuo dahil nila nga ilang gisimba di Ginoo ag bongbong kay mao man kay prueba kumukan ika ng atubang giisip ng Dios. Usa kada pong binuang nga katarungan wala nga ang pagluhod na to sa larawan wa magpasabot nga nanay mao na itong gisimba, kundili ang pagtahod o pagrespeto sa gilarawanan. Kay balaan ko ang gilarawanan sama ko na sa larawan si mong anak pinangga nimo sa pamilya nga tuwa sa gawas sa nasod ng trabaho. Kung nakay kugma sa imong pamilya, magsigil kag lantaw sa larawan unsa na kay nahitabo sa akong anak. Ug mahimaw hagkan pagali nimo ang larawan sa imong anak ben asawa nga tuwa sa gawas kay gimingaw ka. Ingon po na ang pagsabot nato nga di mismo ang larawan may atong gikaetubang o atong gisangpit kundili ang gilarawanan. Kay ang pagtao nato sa mga mahal nga berendili lapod putob sa larawan kundili nagtahod gihapon ka kay naa sa Biblia giingon diha abi gratia plena dominus tecum sa Latin pa, bot pasabot ang tanang kababayanan magtawag ka na ko og bulahan. Mana nga ang tanang katawan kita magtawag busambit og bulahan naa dahil sa Biblia ang pagtawag ang ingon nato nga si Virgin Maria bulahan kas sa tanang kababayanan. Sa atong pag-ampo atong gisampit si Virgin Maria di kay tungod ka siya Dios, kundili ang atong pag-ampo magpatabang ta kay siya maong inahan sa Dios nga dali niyang masampit ay anak nga kita nangaliupo ngadto niya. Matatabang si Virgin Maria sa atong mga gipangayo mga
ang pagtahod na to ni Virgen Maria di ingon nga siya may atong gi simba kundi gitawag lang na siya o gitawag kanig venerasyon pagtahod kaya ang atong pagsimba nga to sa Ginoo gitawag adorasyon apan si Virgen Maria gitawag og venerasyon pagtahod isip kinahal sa atong Ginoo o si Virgen Maria hatagan po na nato og taas nga pagtahod kaysa mga santos gitawag ka na og hyperdulia ang mga santos gitawag na og dulia kay taas man si Virgen Maria o gahom kaysa mga santos kay inahan ko na sa Ginoo wa sabot ng mga nag-iisip na itong Diyos kundi gitahod lang nato siya isip inahan sa itong Ginoo o dinila po ito. Okay, daghang kayong salamat, Brad. So, nadugangan pagpasabot sa atong isuon. So, naapay lang yung pangutana niya. Kini atong ipatuwag sa batanon na magtutuo sa atong sa kuan. No, kita mga gungguwang na atong ni siyang mao ni mutubag kay ang mutana po ni kana ng mga kuan bitaw pag may idarana. Ang pangutana, ngano daw kitang mga Katoliko na magsigid og panguros, kagabiin manguros, ini ka adlaw manguros, ato santos ng isulod sa tutahan manguros sa simbahan. Onda, bisag asa na bitang ano tang manguros, ngano ang gihapon na dungan ngano ko manguros, ang pagpanguros nato mga Katoliko pag iway mas mga dautan niya desod sa simbahan ngano daw gihapon ta manguros nga nabare dautan dia sa sul sa simbahan. So tabagan ni pa rin po. So, salamat sa pangutana bro. So, kanimo pangutana bro. Ninjot jud ni kayo kay daghang Katoliko nagbuhat niini nga kitang mga Katoliko kanunay ta manguros bisan asa ta mudong tag simbahan manguros ta budong tag kapilya manguros ta inig simba nato sugod sa santos nga misa magsugod na siya sa panguros. Kinaunan mga igsoon ngano man ang Katoliko manguros. Ang Katoliko manguros tungod kay misampita sa Ginoo ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo o sa kanipa gitawag sa simbahan og Santissima Trinidad or Holy Trinity, balaan nga Santissima Trinidad. Kitang mga Katoliko manguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nangali gini tagpangaliya o nangayo tagpangaliya sa Santissima Trinidad nga mao ang tulo ka Dios, tulo ka persona pero usa lamang ka Dios. Karon ang pangutana, ano man manguros ta mga Katoliko? Tungod manguros ta sa Katoliko, sa simbahang Katoliko, kanunay jud ta manguros kay nagpahinumdum kanato sa kamatayon ni Kristo ug paghigugma ni Kristo sa katawhan sa Dios. Manakit mga isuna kinahanglan yan pamanguros kay dira nato makita ang paghigugma sa Ginoo nga nagpakamatay siya sa krus nga iyang gihalad ang iyang buktong anak iyang dugo aron kita maluwas sa atong mga kasalanan nga nasala sa atong mga kinaunhan nga mga magulang nga mo sila adan og iba. Kay kita diri sa kalibutan og si Kristo wala nagpakamatay tingali kitang tanan dili ta mahalangit kay wala kita maluwas sa dugo ni Kristo. Walay makasunod sa langit, walay makasunod sa gingharian sa Dios. Mga sa unang panahon sila Moises, sila Joshua ug uban pang mga propeta, uban pang mga klaseng propeta basin gatuon og nahalangit to sila Moises, wa ato sila mahalangit sa panahon ni atong namatay sila. Nga naman wa pa man nabukal ato ang dugo ni Kristo, wa pa man matamak ang dugo ni Kristo. Unya ang saad sa Ginoo sirado pa ang langit atong panahon na. So asa man to gibutang sila Moises, sila Noah, kinsa pang mga klase nga propeta. Gibutan to siya sa gitawag og Saul nga paraiso. Naghuwat sila sa manluluwas nga mao si Kristo.
Katong pagkamatay ni Kristo sa katulo ka adlaw, si Kristo namatay man siya, unya nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Labitaw na sa ato ang Apostles' Creed, sa ato ang credo nga nagatuo na si Kristo nabanhaw gabi mikunsad sa Espiritu Santo sa katulong adlaw nabanhaw siya. So meaning asa man dapita ato si Kristo katong namatay siya basin gatulong nagpahuway si Kristo ha? Wala nagpahuway si Kristo. Asa man siya midulong siya sa impierno o sa purgatorio o sa Saul nga katong gitawag nila nga paraiso sa mga propeta. Katong nga paraiso dili to tawag nga sila maimpierno kundi katong paraiso naghuwat sila nga si Kristo modulong nila aron paguba sa Yahweh aron sila makasulod sa langit. Muna nakasaka sila sa langit. Kunyari tabalik, ngano man tang mga Katoliko manguros. Kay sadya kita nga manguros, sumala sa Biblia, basin gatuog nani sa Biblia mga igsuna. Sa suwat ni San Pablo sa 1 Corinto 1 versikulo 18, kay diha sa krus giluwasta ni Kristo, binuang ni atong nagdalaglag apan ni atong naluwas gahom kini sa Dios. Klaro na kayo igsoon sa diha sa bersikulo nga binuang ni atong nagalaglag ang mga laing sikta, sige magpanamas-tama sa atong krus o larawan ni Kristo magilangsang sa krus. Kanang larawan nga langsang magilangsang si Kristo or kana atong gitawag nga krus or wala itaw nga si Kristo nga gitawag natong Santa Cruz. Nagpasimbolo kay maunay simple nga prayer pero powerful kana makagagahom kana kay tulokad mao ang Santissima Trinidad. Tulo ka personas, usa lamang ka Dios ang gitawag. Pero mauna ang atong Ginoo, ang Santissima Trinidad. Muna mangurustang Katoliko, kay nagpahinumdum na nato, nga kitang mga tao, giluwas ta ni Kristo. Mabito na nagpahinumdum nato si San Pablo, nga diha sa krus, gitubos ta ni Kristo. Binuang ni atong naglaglag, apa ni atong naluwas, gahom kini sa Dios. Kay diha sa krus, gitubos ta ni Kristo. Dili kita dapat mauwaw og manguros ta. Daga magkatoliko mo ato naa sa series na mangaon, naa sa mga public, na sa mga tao ba nya manghiwawon bitaw ka unya na sahay manguros ka. Kanang pagpanguros mga kaigsoon ko ni Kristo, ayaw na ninyo ikauwaw kaysa pagkamatay ni Kristo wa mo gikauwaw. Kanang inyong sala dili man ta sala ni Kristo. Sala man nato, pisanti, igo rata manguros, inyo ay kawaw, wa mo maawaw sa Ginoo nga igsuon. So dapat sa pagpanguros nato, kinasing-kasing o nagpahinumdum kanato, nagiunsa ta paghigugma sa Ginoo. Mana nga manguros kita, kay ana sa atong pagpanguros, nagpahinumdum kanato, nga kita giluwas ni Kristo sa atong mga sala, nga nahimo nila adan og iba o pinaagi sa atong pagpanguros nangayo ang pangaliya sa Ginoo ug Jesucristo. Muna manguros pa kay si San Pablo nagpahinumdum kanato nga ang atong pagpanguros dapat dili nato ikauwaw. Anong ikauwaw man nimo nga sa dihang nagpakamatay si Kristo dito sa krus, giingnan man siya dagko kag sala, blasphemers ka, nagtamas-tamas ka sa pulong sa Ginoo. Dapat di na nato ikauwaw kay kanang pagpanguros nagpahinumdum na sa atong pagkakatoliko, sa atong pagkakristyano. Ngano ikauwaw man na nato atong pagkakatoliko. Dapat sa pagpanguros nato atong ipakita pod sa uban nga tao ang atong pagkakatoliko. Dapat di ta mauwaw sa diha nangaon ta sa gawas. For example, nangadto mo sa arita sa talibon, nangadto mo talibon, nangaon mo sa alturas, nanguros mo, wa mo'y gisampit, igura mo nanguros. Dili na siya matawag na pagpanguros, kay ang pagpanguros formal siya, buhat o sa pulong. Dili lang ta sa buhat, kundi sa pulong usab. Daghang mamaya na igura manguros, pero ay gisampit, kinsa man ang Ginoo imong gisampit. Dapat sa atong pagpanguros musulti ta sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Dili ta silent
Yatagan matagba sa Ginoo mga igsuon sa pagsulti ana ato akong isulti ug kana nay uban nga mga laing sita makadungog ana ato adyo ng labanan mga igsuon kay sa dihang giluwas ta ni Kristo sa krus siya nag-ingon Ginoo pasayloa sila kay wa sila kahibaw sa ilang gibuhat. Muna ang atong hinumduman kanunay nga igsuon gigugma ta sa Ginoo bisan giunsa siya pagtamas-tamas dira sa krus gigugmata, gimahal ug nagpasakit siya alang kanatong tanan. Muna nga magpasalamat ta sa kanunay sa Ginoo. Mga dina nato ikauaw ng manguros pa mga igsuon kay sa dihang kitang nanguros usa ka na kapdako nga pag-ampo ug makagagahom nga pag-ampo kay imo gisampit ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Amahan mao ang nagama sa kalibutan, ang Anak usab ang Dios nga Anak mauusap ang nagpasakit alang sa itong mga santa ug ang Espiritu Santo mao ang gagiya ug mao ang templo sa atong lawas. Wala nga mosampit ta kanunay sa Ginoo, mosampit ta sa Santissima Trinidad aron kita giyahan kanunay sa Ginoo. Ug wala manguros pa kay diha sa krus gitubos ta ni Kristo. 1 Korinto 1 bersikulo 18. Mao ta manguros kay kita giluwas ni Kristo. Giluwas ta ni Kristo. Kung si San Pablo nagpahinumdum kanato na sa diha sa cross gitubos ta ni Kristo, binuang ato nang makita, binuang ni atong nagalaglag apan ni atong naluwas gahom kini sa Dios. Sa simbahang Katoliko mga igsoon, sa simbahang Katoliko gahom kini sa Dios. Nganto man kay sa atong pagpangros misampit ta sa Santissima Trinidad nga mao ang Dios o sa lamang ka Dios pero tulo ka personas. Og daghang salamat bro og mao tay tubag sa imong pangutana. May pangorban naman. Jesus Maria y Jose, kung sumapuna siya. So kalay ana nga Jesus Maria Jose, amen Jesus. Dagan nindot pag-ampo kana siya simple na nga pag-ampo may suon pero nangayo mo sa panabang sa balaang sagrada di pamilya nga ang si Jesus, si Maria ug si Jose. Kana bitawng manabi-nabi mo ba igsoon ng tabi-tabi. Pwede ayaw na lang na ninyo gamitan ng mga tabi-tabi. Gamitan na lang na ninyong pangalan ni Jose ug ni Maria ug ni Jesus. Kay kana nga pag-ampo nangayo tag pangaliya sa Ginoo. Pero kana nga pag-ampo sa unang panahon gamiton man as mga katigulangan nato no. So importante na siya nga pag-ampo pero dili na nato sa gunag mga patuo-tuo. Kay na may daghan diri nga kanang mga naay mga hadlok, mga bahay, mga haunted, mga house, mga lugar nga mga ngit-ngit. Moingon mo pa, tabi-tabi, kanang manghihita mo yung tabi-tabi. Mas maayo pa niyo gamiton ng Jose Maria Amen Jesus. Unya sa unang panahon, nindot po na nga gamiton sa mga katigulangan. Nga naman, kay kana, og makurutan sila, musampit sila, ana, og nailinog, musampit sila. Jesus Maria, Jose. Tindot na kay pangaliyahan ta o hatagan ta og grasya sa Ginoo ana kay nangayo tag panabang ni Kristo nga mao atong Dios og nangayo usab kitag panabang ni Kristo ni Maria ug Jose. Kaya ngano man yung mag-ampo ta kanunay ni Maria mga Katoliko, unang-una may igsuon atong arita magbasa ug magbasi sa Biblia. Sa Biblia ang kinaunahan nga milagro nga gihimo ni Kristo mao ang iyang gihimo ang tubig, iyang gihimong tubig nga bino. Karon og ang milagro nga nahitabo mao na unsa man jay full story ana. Sa unang panahon adunay gakasal nga ang kasal sa Kana, wedding at Kana. Unya nahuddan magbino ang nagkasal. Unya uwaw ko daya kayo nga magkasal-kasal mo nya gamay man nimo pagkaon. Unya mo na agihimo nila kay naaman si Kristo. Imbitaron man si Kristo. Ilang gi-request nga himuon unta niya nga bino ang tubig. Pero ang tumag iyang giingon dili paron oras na ho. Pero tungod sa request sa iyang ginikanan nga mao si Maria, misugot si Kristo o katong tubig na himong wine. Muna ang Katoliko mangayog panabang sa ni Santa Maria kay inahan man siya ni Kristo, Mother of God, Theotokos sa Greek pa. Mabitaw na nga
Si Maria, usa, kaulay sa talang ulay, kay sa diha nagpakitag anghel ni Maria, Hail Mary, full of grace, maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan manutab, ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Muna nga si Maria, pinili na daan sa Genesis 3, versikulo 15, ara na nato mabasa nga si Maria ug agbitin gisulti na sa Old Testament. Meaning si Maria pinili na sa Dios Amahan nga siya ang magpanangkon sa iyang bugtong anak nga Dios nga mao si Kristo. E nga na si Maria ka balaan ug unsa ka nindot nga babae nga may exist diri sa kalibutan. Kasi Maria puno sa ulay sa mga ulay. Muna nga si Maria inahan sa simbahang Katoliko. Kaya ang simbahang Katoliko, for example, kamo dira ang mga laing sikta kay di man mutuo ni Maria, pero Katoliko ni Maria mituuman nga siya ang atong inahan sa simbahang Katoliko. Kay ang usa ka bay ug amahan ra walay inahan. So lain kayo paminawon maigsono, walay inahan ba, walay gagiya. Mo bitaw nga si Maria sige pakita sa tulo ka bata dito sa Portugal kanang Arlene ug Fatima magrosaryo ta kanunay kay mabitaw nga magrosaryo ta kanunay da kinahanglan nato buhaton na igsoon manguros pa kay kanang pagpanguros nato nagpahinumdum na sa pagsakit ni Kristo sa krus dito siya nagpakamatay alang sa atong mga sala o walay krus ato mataluwasan ni Kristo sa pastor mabitaw na mangoros ta in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti dila pa sa Latin mangoros ta muna nga atong gitawag ang Dios nga makagagahom sa tanan nga ang Santissima Trinidad o muna mangoros ta nga diha sa krus gitubos pa ni Kristo binuang atong nagalaglag apa ni atong naluwas gahom kini sa Dios suma sa suwat ni San Pablo sa 1 Corinto 1 versikulo 18. Ug daghan kayong salamat Brad sa imong pangutana. Daghan kayong salamat. So, mayo kayong panubag, daghanan nung niabot na sa pagpanudlo. Kagamay pangutana, niabot na to sa daghang katunan nga pagpanudlo. So, inunali yung tata, mga Katoliko, nga sama, nga maninuod punta sa itong pagkatao. Maninuod punta sa ito ang pagkakatoliko, di kay di ta maninuod. O sa kabata nga mayong taga-ihintlo na itong mga Katoliko, kay bisan siya gamay pa, bata pa, lingkod pa kayo buot, pangidaron, pero maunay manubag, maunay mutudlo sa mga idaran. So bless kayo ning bata kay usa na ka muhatag og pasabot natong mga Katoliko. Mao to nga kanang pagpanguros niya ang mga Birhen Maria, pagampo, nang maampo ta. So inguna na. So mao na nga unaay mga pagtawag sa simbahan kita mga Katoliko moadto ta. Masanong ta. Unay mga seminars, hala. Sanong nga nito, pero usap ka mo makakakon kayo sa giingon diya sa unang Pedro 3, 15. Pangandam ka mo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kabahin sa ato ang pagtuo. So, unsa giingon? Pangandam ka mo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa sa magpakisayod kabahin sa ato ang pagtuo ug paglaom. Bata pa, pero kamao na. Kaya nga naman, iya mangikaton ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Iya manggipuy-an ang iyang pagkatao sa iyang gipuy-an naman ang mga pagtulunan ni Kristo. Mabita na giingon nga tumbi ang gitumba ni Kristo. Sa mga yapak ni Kristo daw ba? Ato pong sundon ang mga tunog ni Kristo nga hindi pa si Kristo sa kalibutan. Musay, matuog ta. Di magtagad ang tao sa mga gibuhaton sa simbahan. Di magtagad ang tao sa mga pagtulunan. Mao na nga din kay bawo kung sa mga gibuhaton. So
kining among gibuhat ni usa ni kapag padasig kanato nga mga magtotoo ni Kristo nga unta kitang tanan mukat-on yani kay at kita mang tanan magitagaan og tanan mga binunyagan gitagaan magkatungod nga mubuhat sa mga misyon isip mga binunyagan hala tubag mo sanong mo sa mga gimbuhaton sa simbahan. Na ako na nautas pa pangoros. No? O sa ako na nautas pa pangoros. Ang pagpangoros, dautan kung ang atong litukon, tangalan sa yawa, sa panoy, demonyo. Dautan na. Pero ang atong ginitong Amahan, Anak, Espiritu Santo, natural, ang yawa, mudagan yun. Diba? Oh. So, salamat kayo sa imuhan nindot o patulanon kayo nga mensahe. Di pa ito mao mga higala o mo. Saka pag-ini siya, mahuman siya filosofi, iya matulas theology, mo hingkot pag-ini. Kaya sa ako pa ni, level, asa nga level, elementary pa nga level. Elementary. So, muna nga, kini mga pari, mga higala, di basta-basta, diswilahan. Wabot ni sila og 12 ka tuig. 12. Ibawalan mo rin ako ano, uyang-uyang no? Ang seminaryo? Sa seminaryo bro. Ano ba? Ibawalan mo rin? Ako sa seminaryo bro, gani tag-college, murag gibawalan na jud sila. Pero sa high school, murag okay pa kay. Kanang mga naa sa seminaryo, murag di man jud ko na sure nga magpare. Mura naman na sila gi formation bitaw nga mahimong good Christian bitaw. Pero bumawag yan. Sa ninyo, pa mabawali. Uy, lala kayo yan. Why? So, ito alaga na eh. Bisag mo pa mo bawali sa iyo, sa ikuhan. Ayaw lang sa paguya ba? Narito eh, kuhan, Gantong kuhan, 2001 nag-recollection ko kanang kuhan ito no? Katong mga mga regency ba, mga seminarista bito nga na regency. So, beto kwenta ako nag-recollection. Kasi sa pagkatala, kailangan gitawag o vow of celibacy, vow of poverty, vow of obedience. So, kining vow of celibacy, ang pagkadali minyo. So, kanus aman siya, vow of chastity ba? Kanus aman siya magsugod, isip o sa ka seminarista, kining vow of chastity. Kanus aman sugod? Ang tubang nila, diha ko na, magsugod na ko na sa pangalahon sa ordination. Kailangan sa ordination, diha magsugod na. Pero, ako sa lagi na nga, dili diha sa ordination. Ang kining pagbansay sa kining tawag o vow of chastity, bisan wala pa mo makuha na, wala pa yun na ninyo mapalumpai, nga mo ni. Inyo na lang ibansay daan, hindi na pagsugod sa seminaryo. Mabay talaga, ang tanan ng mga seminarista, bawala gila nga mag-uyag-uyag. Kaya naman, para mabansay lang ang galingon diya sa kaputli, nga diyan sa ilang pagpangalagad, isipari, alagad sa Diyos, putli yun sila. Kasi na putli, wala mahilagti o mga babae. Virgin yun siya. Di ba? Sa mga sa pinaliyag 14 daghan kayong mga lalaki nga nalangit. Mga putli sila, wala sila mahilagti o mga lalaki. Ha? Wala sila malabting laki. Wala malabting babae. So, putli yun sila. Kaya naman pinuban ka, karoon niya, wala malabting o laki. Wala malabting babae. Pero nalabtan o laki. Diba? Ako Ben,
suga sa kong pagkaseminarista, Brad, wala ko ba labtig? Wala ko ba labtig babae? Oh, wala lagi. Pero lagi mapilala. Pira na. Wala labtig babae, pero lagi mapilala. So wala kita lang, mga seminarista, diha pa lang sa pagsugod sa seminaryo, bansayo na. Mitas bata pa sila, bansayo na sila, nga dili sila maguyab-uyab. Kaya na kung halagi, maguyab-uyab god. Dali na kayo ng something. Dali na mo kuhan yun. Kaya, atong oras, menos 20 para alas 12 mga higala. Salamat kayo ninyo. So, ato ulit tapos ng blog. Oh? Okay, sa ikaw lang, masalamat sa tanong kayo. Ikaw may lang. Okay, abot na ang oras di peligro na ni. Yung pagyanto, isang timpuas na ron, pero kung kaon, pas mo, putalita mo kaon. O karon atong tapuson, atong programa, binagi sa pag-ampo, o pagpasalamat sa di pa magpasalamat, usap ka sa tanan nga may saporta sa atong himong programa karon. Then, naghisgot rin kay unsa may kamatuoran o pinangunguhan sa atong Presidente Brad Edgar sa atong mga kauban nga mga sitde nga niya karon nga nagbalampuson kita sa atong gihimo karon nga mga mensahe o ban sa atong bisita nga si Brad Ninisa Welmer Sinita nga taga Inabanga nga batan-on nga usa ka naka-inspire sa atong mga batan-on usab nga unta sila madasig o magkamaw kung sila manundong ni Brad Wilmer nga madasigon nga muhatag diha sa pagtuo o kamaturan. O salamat usab sa may donate diri o 100 si atong kauban Brad Emin Bautista Minyano nga nihatag o atong para tanudto o sa tanan nga sa simbahan nga sila sa suportar para sa atong panyudto o sa kurente sa nga kita makapalanog ini atong gihimo karon nga programa ingon yaning bangko o lamisa nga gipahuman sa atong mga barangay opisyal. Salamat o kaninyong tanan nga mi patalinghog ni atong gihimo karon. Daghang salamat kaninyong tanan. Labaw sa tanan sa Ginoo nga naghatag sa nato karon. O atong humnon kini atong programa pinagi sa pag-ampo manindog ta o tanan sa ngalansungan sa Espiritu Santo. Lord God, daghang kayong salamat Ginoo sa imong kaayo din ikaw sa tanan naghatag sa sarang grasya maayong panglawas sa kalampusan nga mong gihimo karon. Salamat sa imong giya nga kami naghatag pagpatinaw sa imong pagtulungan kami mga hinawat nga daghan nga naminaw o patalinghog nga mao ang kamatuoran may giya sa tanang adlaw diha sa among pagpakabuhi. Sa Lord God, salamat o tinitaran ang pangayon salig sa mga Kristo nga mong Ginoo amin. Nangalantaman sa Espiritu Santo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.